बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बन्स, या कि आप इन्हें हॉट डॉग्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, आप इनको मॉर्निंग टाइम में एज अ ब्रेकफास्ट भी यूज़ कर सकते हो और इवनिंग में चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही आसान रेसिपी है और लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए होगा 1 किलो। ठीक है जी, ये मैंने मैदा ले लिया। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून नमक, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 2 चम्मच यीस्ट मतलब कि खमीर और 2 चम्मच सूखा दूध। ठीक है जी, उसके बाद 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल, 2 अंडे, 1 गिलास भर के ये दूध का और 1/2 गिलास से भी कम पानी। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है कि मैदे में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर देने होंगे। दूध और पानी को हमने नीम गर्म कर लेना है और अंडे और मक्खन और ऑयल को हमने मिक्स कर लेना जी। तो हमारे पास यहाँ पे मैदा में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। उसके बाद हमने जो ये बटर, ऑयल और अंडे फेंट लिए ये ऐड करना है। देन थर्ड स्टेप हमने जो ये दूध और पानी को नीम गर्म किया है उससे गूंथ। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले परात ले लिए। परात में हमने ये मैदा डाल लिया और उसके बाद ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। तो मिक्स हो गए। अब हमने बटर और ऑयल जो मिक्स करके रखे थे इनको ऐड कर लेना है। अब हमने इसको चम्मच की मदद से पहले मिक्स करना है और उसके बाद हमने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। ठीक है जी, ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब जो थर्ड स्टेप होगा उसमें सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हमने आटा गूंदना है तो इसमें यीस्ट है और इसकी वजह से आटा थोड़ा सा चिपकेगा सही तरह से। आप गूंदने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें मैंने ये आटा गूंद रही हूँ। ठीक है, और आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है। ठीक है जी, ये देखिए जी मैंने कोई वीडियो एडिट नहीं की और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथों के साथ कितना चिपक रहा है, लेकिन आपने ये थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड करते जाना है। ठीक है, और आटा गूंदते जाना है। और ये देखें अभी आपने क्या करना है कि आपने हथेलियों की मदद से ये ऐसे करके आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा इतना ही अच्छे आपके बन्स बनेंगे। ठीक है, ये देखें जी ये चेक करें। या तो आप हथेली की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। तो ये जी हमारा आटा तकरीबन गूंद चुका है। अब हमने करना क्या है, इस पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके ऊपर ऐसे ही लगाएंगे जी। तो आटा हमने गूंद लिया, ये देखिए जी बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंद चुका है। और अब हमने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि इस पे एक सिकड़ी सी ना आ जाए। और इसके बाद हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए प्लास्टिक कवर से रैप करके किसी अंधेरी जगह पे रख देना है। ठीक है जी, जहाँ पे रोशनी ना आए और ये अच्छी तरह से राइज हो सके। ठीक है जी, मिलते हैं 4 से 5 घंटे बाद। हाँ जी, तो ये 4 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये हम अब इसको निकाल के देखते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा फ्लफ़ हुआ है। देखें ये चीज़ देखें, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब हमने करना क्या है कि आटे को हमने बाउल में से निकालना है और ये हमने मैदा जो है वो थोड़ा सा ये डालना है और इसके ऊपर ये आटे को इस तरह से अच्छी तरह से दोबारा से खुश्का डाल के गूंदना है ताकि
کوئی بھی اگر ببلز وغیرہ ہیں، کوئی بھی ہوا وغیرہ، تو وہ اچھی طرح سے نکل جائے آٹے میں سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے اس طرح سے گون لینا ایک دفعہ پھر سے جی۔ تو آٹا ہم نے دوبارہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے اس کو ایک رول بنانا ہے اچھی طریقے سے۔ یہ دیکھیں، کیونکہ یہ میں بار بار میدا اس وجہ سے ڈال رہی ہوں کہ کیونکہ آٹا چپک جاتا ہے، تو یہ ایسے کر کے ہم نے اس کو رول بنا لینا ہے۔ تو یہ بالکل اس کو ایکول آپ نے رول کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے جی، کہیں سے کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے چھری لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ایسے پیسز کرتے جانے۔ اگر آپ نے بچوں کے لیے بنانے ہیں تو آپ زیادہ پیسز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے ہم نے پیسز کر لیے اور اس کو آپ 15 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ تھوڑے سے رائز ہو جائیں۔ ہاں جی، تو 15 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک پیڑا ہم نے اٹھانا ہے، اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا چوڑا کرنا ہے، پھر اس کو ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سے رول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی تھوڑا سا میدا بھی ڈال لیں گے تاکہ یہ چپکے مت، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طرح سے تھوڑا چپٹا کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے دیکھیں، یہ میں نے اٹھا لیا، یہ چپٹا ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سارے بنز جو ہیں وہ تیار کر لینے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ چلیں جی، اب میں کر رہی ہوں فاسٹ مومنٹ پہ لگا رہی ہوں تاکہ جلدی سے ہمارے بنز ریڈی ہو جائیں۔ وہی پروسیس، وہی ٹیکنیکس سے اپنے سارے بنز اپنے تیار کر لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، تو یہ ہم نے اپنے بنز ریڈی کر لیے ہیں اور ان کو بھی 15 منٹ کے لیے ہم نے سائڈ پہ رکھ دینا تاکہ باقی اگر کوئی رائس ہونے ہیں تو وہ ہو جائیں جی۔ تو 15 منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کہ ایک چھری یہ ہم نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے، ایک بن میں اچھی سی لک آئے گی۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے تھوڑے سے کم ڈیپ کیے تھے، آپ تھوڑے سے زیادہ ڈیپ کرنا تاکہ وہ جب بیک ہوں گے تو اچھا لگیں گے۔ اس کے بعد ہم نے میں نے جو 2 انڈے پھینٹے تھے اس میں سے یہ 2 چمچ میں نے نکال لیا تھا، اور یہ لاسٹ پہ ہم نے اس پہ انڈے کی لیئرنگ ایسے برش کی مدد سے بالکل کر دینی تاکہ یہ اچھے سے ایک شائن سی بنز پہ آ جائے گی اور اچھے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ آپ نے سارے بنز پہ اپنا برش انڈے والا لگا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے اس کو اوون میں رکھنا ہے 180 ڈگری پہ 25 منٹس کے لیے۔ ہر اوون کی اپنی ٹائمنگز ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی، تو یہ ہمارے بنز یا ہاٹ ڈاگز تیار ہو گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے، بہت زبردست بنے اور بہت مزے کے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ چلے جی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔